Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Wala halla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Wahai teman-teman, sahabat-sahabat, para pemirsa yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini saya hendak menyampaikan 3 doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau memohon kepada Allah, beliau mengharap kepada Allah, meminta kepada Allah, beliau bermohon kepada Allah. Permohonan beliau, 3 permohonan beliau kepada Allah. 2 permohonan beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan 1 tidak dikabulkan oleh Allah. 3 doa itu kami ambil dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis nomor 5145 dari Amir bin Sa'ad dari ayahnya. Pada suatu hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat, beliau salat di Masjid Bani Muawiyah. Beliau salat 2 rakaat dan para sahabat mengikuti beliau. Sesudah itu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu lama sekali. Sesudah itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjumpai para sahabat. Lalu beliau bersabda, apa kata beliau? Sesungguhnya aku berdoa kepada Allah, memohon 3 permohonan kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan 2 permohonan saya, sedangkan 1 ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa doa beliau? Yang pertama, Nabi kita Muhammad memohon kepada Allah, beliau berdoa kepada Allah. Doa pertama beliau yaitu beliau berdoa kepada Allah agar umatnya tidak binasa dari kekeringan. Allahu Akbar. Dan doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah kekeringan, contoh di zaman Nabi Yusuf alaihissalam, itu terjadi kemarau yang amat sangat panjang. Kemarau tersebut sampai 7 tahun, sampai membinasakan orang dan harta, semuanya habis, baik binatang. Itu kemarau yang amat sangat panjang. Dan beliau berdoa kepada Allah agar umatnya tidak binasa dari kekeringan.
Allah kabulkan permohonan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dalam riwayat Ibnu Majah, dalam hadis Ibnu Majah, bahwa doa beliau yang pertama, beliau memohon kepada Allah agar umatnya tidak binasa oleh musuh mereka. Ini dalam riwayat Ibnu Majah. Sedangkan dalam riwayat Imam Muslim, Nabi kita memohon supaya tidak terjadi kekeringan yang panjang agar umatnya tidak binasa. Sesudah itu, dalam Sahih Imam Muslim dan Sahih Ibnu Majah, doa yang kedua beliau sama dengan hadis Sahih Muslim dan Sahih Ibnu Majah. Apa doa beliau yang kedua? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Apa doa beliau? Beliau berdoa agar umatnya tidak binasa dari kebanjiran. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa yang ketiga, beliau bermohon kepada Allah, beliau meminta kepada Allah agar umatnya, agar umat Islam tidak saling bermusuhan sesama mereka. Ini doa Nabi yang ketiga atau doa Nabi yang terakhir. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengabulkannya. Allah Akbar. Hadis riwayat Imam Muslim, dan hadis ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah. Wahai teman-teman, sahabat-sahabat yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga satu hadis ini ada manfaatnya bagi kita semua. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Kami akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.